on va tout de suite retrouver donc le service d'information en langue nationale. Il est déjà là, ce service. Par l'équipe au complet. Élisée Cabré. Élisée Cabré, Boli Boubacar, qui ne pourra pas venir aujourd'hui, il est là, mais la porte sera fermée. Clémence va fermer la porte. Elle a déjà toutes les clés. Avec plaisir. Attention. Ah oui. Élisée. Ça, c'est là. Quel entier là. Clémence Yam Lam Yakla, les Nam Signa Yikala. Elle dit qu'elle a fait. Ravadozida. Disons Riaka. Maman, ben pareil, vous. La Covid, ça, ça. Pam tout ninga kiringa le nani mbando handa beten sukti na wuya ne fana to faut soura va non là faut mener par ailleurs il y a quelqu'un la wena yolsi qui va être un petit peu il pas congrès il pas manta qui va seba nuruna nandi pipi seba nem se kibe wala hankamanta haneba te ndata venon pa motivation bo hampale hana wexsa zanga very low tilkitinya ka l'année pour ça qu'elle va négative ne yibero et singra ne citoyen will game ti 5 de ne réseaux sociaux la mazuta la tete internet tout moyen na ya me te confinement auto ne kin rap tout le brayen ya bizin balanta tombo 5 de ne ki ba ki surtout ne wenge ado will game ta Mustafa Tiombiano ni kanga so baptalo la main kenge obiolom gar zing na yilon toron zabne covid-19 ba ton tenga pour et na ya me to will game ti sensing tout ne fa kiugula tete avril le kiugula san pisi la yo peut-être yo lima likanti likanken la gilgidwa ana yi bom sanal le baga tilay edrika l'observateur palga l'observateur parle William et 5 natno zabe ne covid-19 baga na song nimbuida enya meti minisi ninga singeta Burkina Faso loyele Alassane Kabore bam photo ombe si l'observateur palga pipi se vaninga zugo obulga meti ha mikti atile adobnan tola nebla nisum nuk son patato poron ligidi to tore en songo bemenga at handik une lettre pour lai ya sidwa ya willy obulga bene tinep kenrap be bain soloro adwonda me wala nang panga raton kolora ateka wakat kang ti procureur général ning kanga soba lebko wala net songom non songor ne bab sombona sobti avocat 5 ne ne bab son talent 15 bain soloro to nangundo bodo kawob sombona ramti détenu préventif wakat kanga rentip kelungiliga me bumla ning ton son pami 5 ne Mustafa Labli Tombiano iran kelampa ne l'observateur parlera au bulga meti ada konta ab kiuga yo ba kiuga yawodo na yelen ton zabe ne bara tondo tenga poga et hankel panel observateur parlera bulga PPC vanengo ti magistrat amba bola Burkina Faso gouverneur bodzige 5 neb san larmon worse ab kiuga yawodo edilika le pays. Le pays où il a maintenant il est en train Covid-19 par ton tenga poga alors que comptable kiuga yaodo wakat kanga ti gouverneur tar sab to bon ti premier ministre ni kanga son compte kiuga na se kiuga yaodo la 5 tawre sans karam le pays et n'a pas événement passé et de quel impact ne le pays bulga pipi se vanengo ti sensinge tourne fa kiuga sans pisi la yo poison wateka adenyo lima ningra na yibum sona le pakatile woto la minhi damaseka oblika na kyan kanga edikelampa ne le pays au pour anaya meta wininga son bon tipo pour les réponses ko aluka Adolphe Tiao gomda bene 5 ne coronavirus a mark 5 ton tenga wilga me telena meto le bandik na ken parler 5 de ne la fiwa wenge tondo tenga pour wakat kanga tinanti ya meta Mustafa Tiombiano ni kanga soba bien rabla obiolom gara zingi le pays wilga tondo woto et l'Express du Faso. L'Express du Faso William Etina il entourant zabne coronavirus marathon tenga poga docteur Bikaba gomda me la goma poga William Tuwana bamba to ken type type nyakadama zinga sombontu urgence antiges boom la ninga samanda bene mosmos sanora autant le dire rendame ti goma yele ado buliga bene ti wakat la ning neb ken rabson jetin yit Burkina Faso ti neb ken Burkina Faso
et kelam pa ne l'exprès du faso qui va se bakanga singita bobo julaso na ya meti minisila ninga sans compta singita qui va ki soyele ni kanga so gomna me la wilgam ti 5 ne wala ki sa yoda wenge ade na kina bud larman di kame wala ne ken yaksa yam 5 ne wala gofnera taw damba wenge wilgam ti kala kabala mi kame ti yon lima ningri na yitile tondo tenga pour l'exprès du faso que l'entara tondo de bobo julaso arrondissement yo point so bazingi wilgam beneti conseil régional son con au bassin ramba animba maramba ti con karmi pour local benep son bonti CGWA était basé aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, naya mais tenebla ni sepsan nzoe na far bien wa be paza niwa la senle kene Covid-19 a wenge. Aujourd'hui au Faso wilga tonti animbamba vuye matara kengra bala et naya photo la mazo et de masonga yemer sampi kugala kanse wala bingira ti ro vous sa mengele retour tini kanga so bien hakia kan kongontika asiera ya Zuluese et kelampa ne aujourd'hui au Faso au Bulgame de 5 naton son zabne coronavirus avant tenga pour option ra ta bampiga la yibu si a Chine tenga bang bedama son bonne na sarante expert centime stonda tenga pour et kelampa ne aujourd'hui au Faso au Bulgame de 5 naton zabe ne Covid-19 baraton tenga pour ton tenga tar soba yakayam anan kon obkisa yob kiugo yaodo wakar kanti gofnera tar soba premier ministre bam contact kisa nasa kiugo odo abkele yaka yamma 5 ne wala Covid-19 bara na ton zaba wenge tisen singe ne toni fakura sampisi la yopoi sonwate adinyo lima ningri ton tenga pora na yibum san liberté lay pam san data miye et kelampa ne aujourd'hui au Faso et nanti yame to bulgame ta Mustafa Labli tombiando ni kanga soba optada blame anta so yolom gare ti aujourd'hui au Faso était when a cycle la fi le boss tonda tar soba len wasa wasa tsenyo slawoto never tab sul. D'accord. Oui, n'est pas table sous. Parbaï ne la mite e va devenu tout l'on a kauka. Ba de climat ah azuno no ma mentile na ko lo ka sampare wa azuno ko ya na be soko yasa ya yenle la na ya ka diga wena so ayo rende wena so so la fi wena kelanga na da ma dai mu maskai mpana yimi en singa yopo en sing lendi wate ka dabati talendi o mingi ayo inanti ligidame ya ka ogwa manke tampaza wa hampale talanta mambo biyibo ayo so ba ya hampa mataba woto june yenga ningi taw midinde teme de wataza ba teme aya ha wataza ko to pe on sigun lo ne singa ba nanti tiligame enye bon je soutiens Maurice Pessa allez à Parakwega. Attention. Bravo. Merci. Hey, Boubacar. Oui. Afiniga. Non, bon, c'est bon maintenant. Ramadou Jamwali. Jamtan. Basi Fouala. Jamwali. Basi Fouala. Afine Jamkay. Gasi Fawoti. Boli. Fofo ma. Hoka kibaru. Hoka kibaru. Ay gasi. Ayo sudu baba anon jodi be nadara sudu télévision Burkina Faso kori on bali e jam min gari subakaji hande e do hokkude don cibaruji gadude de leydi meden Burkina Faso arande fu en adan erol betengol Sidwaya no hollita tobbe mudum arandeje hana bangal e habdugo nawbeten Covid-19 de leydi meden hano dum woni kawtangal ministre meden wadi kengal be kolliti du noga e jeddi leru tubako ndu goni den du dum woni fa handen ko wete masque du yimbe na tilsi ko watta dum nokku futo tawale Burkina Faso keddoden le Sidwaya do kale hala joni kay banga dum woni yawtugol gorko betedo Mustafa Tombiano kanko du be kolli do o mobama kengal le nokku makko ton joni kay le wakkati dum woni hande mo goni den o on ji nokku réseaux sociaux ko buri hewde fu yimbe hewbe fu no ada wakkatiji mudum na gollitoro di golli dum ko hollit le majjo jaren yeso joni aden derol betengol le pays du no hollita tobbe mudum arandeje hano banga dum joni kay habdugol e nawetende Covid-19
horejo leydi meɗen Burkina Faso rokkoma Christian Kabouri kanko du o aadi fa o ada habdu jobdiji lewru makko ko watta jeegom lebbi jeegom ɗum ka fuu o hokka heɓa wallite ɗum woni fande e habdugol nawkol hano premier ministre on kanko du o aadi fa tawa jobdi makko happa lebbi 4 woni ko atte jonka heɓa nawtere ɗum e habdugol nawkol keddoɗen fa hande le pays kalen haala joni kay ko banggal ɓonnogol ɗum woni koyte masque ɗum delle ɓe adi ɓe mbi noga e jeɗɗi lewru tubako nde gonɗen du soni lanɗo mo jaɓi delle nokku fuu to burkinaɓe tawale burkina ɗo no hani ko tawa watta ɗum to yahata fou le pays keddotoɗen du joni kay kaale haala neɗɗo beteɗo Luc Adolphe Thiaw kanko du le yewtere makko nde o holliti du kanko du ɗum woni ko hani waɗede hano banggal joni kay e habdugol e nawkol kanko du ƴetti ɗon konngol soni on janggi le pays fo on keɓan famude fa ɓurani jaaren yesso keddoɗen le pays ɗo kaalen joni ka haala hano banggal ontugol ɗum woni joni kay luumo mangol e wagdugo ɗo no andire rodo wokko hano yimɓe ɗum woni ko ɓuuri hewde fou kamɓe du yaddiɓe wi joni ka kam du ɗotiran heɓa aadi o yetto yaadu no woɗiri keddoɗen le pays ɗo kaalen joni ka haala ɗum woni joni kay moɓede ɗum woni gorko biyeteɗo Moustapha Labi Tombiano kanko du yo keegal ni woni ko mooɓa jaaren yesso joni aden ɗerol biyetegol observateur palga l'observateur palga no hollita toɓɓe muɗum arandeje hano ɗum woni banggal joni kay ko jobdiji ɗum woni ko ɓuuri hewde fo yimɓe golloɓe sarusi ko taƴa ɗum yimɓe beteɓe ɗum woni darnoɓe saria no André magistrat en kamɓo e ndu holliti joni kay yaha nodda ɗum woni saria kam ndu wara golla golle muɗum le banggal majju keddoɗen l'observateur palga ɗon joni fande kaalen haala ko natanta e banggal ɗum woni aadiji ɗi leydi horeɓe leydi meɗen aduna fa habda e ɗum woni covid 19 joni kay hano ministre darono ɗum woni bembal leydi buuɗi leydi meɗen kanko ɗo holliti soni ɗum woni keede ɗen heɓama no wawi men wara buuɗi ɗin wultine joni kay hokke hano yimɓe wonduɓe e saɗɗa feere feere le gurdam muɗum keddoɗen l'observateur palga ɗon fa handen kaalen haala joni ka banggal ɗum woni hano hannden kay ɓe kolliti ɗum woni aranden kay ne gonduno e ɗum woni rafi denago joni ndu hana rafi cellal duwaɗi ɓeydike jonka leydi meɗen Burkina Faso no woni jonka le saɗɗa mawɗo hana an kay ɗum ko ɗum woni jonka ko bateau wonoto le maayo de yonkay ɗum woni hendu mawdu warata waɗum toon ɗum woni koɓe kolliti le majju keddoɗen l'observateur palga ɗo aden yon koye wiyete lettre pour lay ɗon du fande no hollite hano yimɓe kasankoɓe hewɓe fou no hollono ɗo kamɓo e ndu fande hewɓe fou kam du yettina ɗum woni wakkati ɗi hanno kasede fa yettino ɗo le majju ndu hano neɗɗo biyeteɗo procureur général kanko du o holliti kanko du o jinganan ɗum woni ko ɓuuri hewde fou hano yimɓe ɗum woni wattanoɓe kassu les majjum keddotoɗen kaalen haala joni ka fande le observateur palga ɗo hano ɗum woni neɗɗo biyeteɗo Moustapha Tombiano kanko du ɓe kolliti ɗo ɗum woni ko andano e o gorko soni on janggi fo on paama delle ko andano e o gorko fande horejo leydi meɗen du kanko du o aadi o hokka ɗum woni happa lebbi jeegom ɗo waɗa jobdi makko o hokka ɗum woni heɓa wallite e habdugol e nawkol jaaren yesso aden joni ɗerol biyetegol l'express du faso no holla toɓɓe muɗum arandeje hano banggal e ɗum woni joni kay habdugol jafo ɗon hano banggal joni kay habdugol ɗum woni naw covid 19 ndelle hano nokku ɗum woni docteur Bikaba kanko du yo neɗɗo ɗum woni joom jawro yimɓe no woni nokku ɗum woni Bob Julas to ndelle hokkoɓe kibaruɓe kamɓe ɗu ɓe jeehi fande ɓe daaroy ɗum woni noyno docteur makko nde gollilta toon jaaren yesso kaalen joni ko aden ko wette autant le dire no hollita ɗo du fande wakkati mo hewɓe fou ko ɓuuri hewde fo wonduɓe naw covid 19 hewɓe mabɓe fou no muusi yonkiji muɗum nden woni ko ɓuuri hewde fo yimɓe chinois en garoɓe fa ñawdo yimɓeɓe nden woni ko wari jaaren yesso keddoɗen l'expert du faso ɗo kaalen haala joni kay ko banggal janɗe ɗon no hollite du hano ɗum woni nokku Bobo Dioulasso to arrondissement Jeɗɗoɓo kam du heeɓi suudu l'école no andite CG jaaren yesso joni aden ɗerol biyetegol aujourd'hui au faso du no hollita toɓɓe muɗum arandeje hano yimɓe feruɓe waɗi no jooɗi nokkure ko wiyete pajani to ɗum e hamɓe wakkati mo covid 19 mo gonɗen o ɓe kolliti kamɓe du hana saɗɗaji ɗi jotonɓe on jii hewɓe fou ko ɓuuri hewde fou debbo mawɗo mo joton o kanko du no woni le saɗɗa saabu ɗum woni joni kay kaaƴo o woni ko ɓotata no hawrodina ko no moƴƴina gurdam makko del ɗum fo yo hollude ke saɗɗa mawɗo ɓe goni hande coronavirus kalten haala muɗum fande ɓe kolliti ɗum woni chinois en ko ɓuuri hewde fo yimɓe ƴuuri leydi Chine joom e andal ɗen waɗi ko watta sappo e ɗiɗo woni ko tawaɗo hande fa wallita yimɓe meɗe habdugol e nawkol haala habdugol e naw covid 19 kalten haala muɗum ɓe kolliti du le aujourd'hui au faso ɗo horejo leydi meɗen kanko du o aadi fa o adda happa jobdiji makko watta lebbi jeegom ɗum ko fou o watta e ɗum woni banggal habdugo e nawkol wakkati majju ndu han horejo premier ministre kanko du o holliti kanko du lebbi 4 woni ko kanko du o yoppata jobdiji makko heɓa fa hande wallite e nawkol
l'école heɓa habde le majjum ɓe adi aɗ ɓe mbi ke noga e jeɗɗi lewru avril ndu goni ɗen ndu so nilan ɗum jaɓɓi nokku fuɗo burkinaɓe woni le burkina ɗon no tilsi ko tawa watta ko uddilte kine ɗum wakkati fou joni kay ɗi kibaruji min gonno famille jutna ɗon Allah hokkuɗen ɗum woni ñalande wonde gasi e jamɓe cellal Allah ren eren leydi meɗen burkina faso jam ñallante kibaruji han tokke kibaru ante han tokke fofo makka Oui. ñande Hein? jam fofo La dernière personne, oui ben, Sungalo Sungalo Ouattara. Ouattara, avec sa mamite. Tout à fait, voilà. Elle était bien chaude hier, ça. Clémence n'était pas là, mais ça, il faut le dire. Elle était bien chaude hier. Super. J'espère qu'on aura encore. Ouais, kuke. Ala baraka la ma fo ala nche. D'accord. Ba ma fo la se ka di fasojo be la gelema. Wa jigseme ani sabati mbe jusula o ka se ka bolo do nyogon bolo anga se ka nyogon deme ni gelian kono ala bele ala ko jusu duma ala ko sababu nyimon ko yi wa anga se ka nyogon deme o lobna ke sababu anga faso anga se ka kunkorta soro banana. D'accord. Ok, kibaru o ko di. Kon dugu bara ngara wa bi juma am baraka da ala fana ka mbalma burkina faso tourism kan bogo amo sigin yoro surna an yoro jana jamana ko kan aba wakati ko na ka se ka nga jamana tagama chulo ka bo kibara so fa bi an duru do soro ka se ko dama amata damene ne sidwa ale ya damene ka nyasin kata minye covid 19 bana kele ko ne anga jamana ko na wa anga jamana ti rock mark san kabore anaka ministre o ka nyonye la kunu wa oye fereta saria buluta ka yira ka fo ko minye ni kalo ne fintan ba kalo na ta tle mo ani wolonfula kon nana wa obuna se ka minye nuntugu na ye obuna sigi saria bulu stra be ka se ka do wa mama ni bi bora ka tama wa fo ka nuntugu na do ka se ke inunda tu ani da jango ka se ka ire tanga ni bana kisene amato albeli sidwa ya konina kayira ka foko minye ewa abado ko kibera strafa felala du ewa disrafa fe min kera sobe ka se ka kibera so radio mission stigi anga jamana konina Mustafa Chombiano ewa ala ka ka famne na kabini kalon tili woro ewa o kera sobe ya ablastra aka lon labana kunu abe yorom ne bi abe chanso ewa ala ka ala suma Amu Sidwa Katan restaurant le pays où le fana continue dans la canto ko fait kanya 5 covid 19 kala ko fait anga jamanati rock market 5 kabole wa ale jamanati ko ni ko ka wa fo duguti ay wa abstradi ale stradi sisan ko ale bina ka kalo woro sara abina takati wa jango ka se ka covid 19 bana kisene akani rotawo ye jango ka se ka fere soro ka se ka nimbana ne kala minye anga ministre kanya moba ale bina kalo nani wa saradi amto albele kanya sin kata ko ngana le pays fana ko atna ka dala kanto ko fe ko kayira ka foni finten balo kalon tle mo ani wolon fulana ta ayba gouvernement saria buluta ko bebna nuntuna ani datuna do aywa kaseka anuna dadatu abado ko bana kisa aywa wotema woro fan filalla jango kaseka an yere tanga aywa ni banani ma membe kene dona dunya fantana mbena mi anga jamana mato kofe amto albele covid 19 kala ko fan fe en fe Burkina Faso do aywa Burkina Faso Luc Adolphe Thiaw ala yira ka fo ko aka kan an bɛ fɛrɛ kura bila ka diɲɛ si ka taa kɛnɛya ko fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔna na min ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana sugufiyɛba min ye wagadugu ka sugufiyɛba rodogu wa yɛlɛ ko a b'a dɔn ko yɔrɔ sugufiyɛba datugura an fɛ Burkina Faso o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ saniya dɔra ka ɲɛsin ka taa min ye covid 19 ni filajiw ye ka se k'o funfun jango ka se ka saniya don nin sugufiyɛ na sani mɔgɔw ka se ka na don a kɔnɔ amato albele wagadu katabo kosodo oye kayira kafoko oye Mustafa ka sobo o kinir konnana wa oya asutra akadu yere konnana aya akadu laban konnana alaka hina tagabara alaka alawrosma l'observateur palga aliya dadon fona kayansin kata aliya damne minye wa baraka don ka saramon tigala mu baraka mun ka sarat tigalo bolo kayansin katoka wa minye o ka baraka don ka jokulu ye syndicat wa oye gouvernement makiri wa critique sola kanyasin kata o barasin o senfe mi kanyasin kata mi sara bolo tara kanyasin ka jigisema ko kata na fulu yirwa ko fanfe ka sabatu yake ka do me covid 19 kele ko fanfe aka kan o ye fere monta kanyasin kata ware ni na falo yirwa ko fanfe la jango ka se kata disparto fanfe la o fero bla se ka bla se ka ministre mtano kata na fulu yirwa ko ka anga jamana ko Alassane Kabore o ya ka dala kan
mi ka yese kata tellement la kanda tellement strafa fela la do ani ay wa jigiseme ani kenya jigiseme ku fa fela Burkina Faso a kenbe ka se ka ferota wa ka se ka ke gele abade asen fa ni wakatin a kenbe ka ke man bade asen kur abuna feroj mata ka se ko fulanya na bo ay wa la kanda wa walma kenya ku fa fela la ni nyin garbay ay wa uyu bangbang bay anga se ka flam se ka yere tanga mina ambalma ke laika bataki konana ayra ka foko wa minye wa kasodunye wa kasodin chamambe wo yoro mebi ko obebe obo oyanyina kanyosin kata mu oka don tunduro mo ka kasobon konana do kenbe baye ko akenbe digbali wo fe uluka kasobon ko wakati ka jenya oma amato alebele minye kanyosin kata Burkina Faso ka critique soba nyamogoba critique nyamogoba wa era ka foko alia yere takake wa minye kasodonka dala manoyi amato alibele kanya sinkata ulufana yaira kafoko minye Mustafa l'observateur palaga alifana katna dala kanto kofe ko Mustafa alaka kalfa menena nin kalon kli woro konena ay wa asutarala kasingata yaira kafoko anga jamanati rockmar kisan kabore observateur palaga ko kaya ka kalum woro sarata ka ni ay wa ka jamu okasega covid-19 ay wa frake tugo mena kanya frosoro kaseka o frake l'express du Faso au lieu d'adon kanya sinkata yaira kafoko katamaka kanya sinkata katabo minye kenya so fanfela lolu anga jamana konona we ambalmache docteur Bikaba alia kadala kandi kanya sinkotoka ko anga tamake kata lajeli ko oro fanfela la amana korshika yeko do so konona de chamo be kanya sikata frakeli ko fanfe ango fo kan restaurant autant le dire kanya sikatoka akaka ay watuma mena ay wa do kenbe kaseka fle ay wa do kenbe do batara ay wa oyasoro chinois olobena anga jamana konona amato albe conseil régional bo de la soka conseil régional oyira kafoko oye ay wa minye se je crois oyo jo ewa kula je crois ewa bobo de la soka qui arrondissement wolon flanan amta kuna cheni aujourd'hui au Faso minye ewa minye pazane ewa ka le desabato mu sigino okino kona ka sababu yake ewa covid-19 ya ferojmo le be ka yasin kata ufanfe we akoroshi ka vle ko ewa o mano we digimo o sigimo kona na ewa digini kelme ka se ka gelia dungu amata albe coronavirus kala ko fanfe chinois ewa onana anga jamana kono ala ne tiriam anga jamana ni chinois che ewa onana ka se kana ne matan anfla lonikela matan fla kata bana kisan fanfe la lobona se kanga ewa lonikela o deme chuko na kanya se kata bana ne kele ko fanfe amato albe covid-19 kele ko fanfe de kanya se kata anga jamana ti rockmar kisan kabore ali aka kalo woro sara ni kanya se kata mi premier ministre fana ali aka kalo woro ayara ka foko sere bolo binata mi funten bakalon tlemgo ani wolonfla be ka se kanun tuguna anda tuguna do kaseka ayere tanga ni bananima mi kanya se kata kalanda mana ko anga kalanso konana do aywa obuna nyaflara jango kaseka lona tawla kaseka lombo sabo bana kisan koso aywa amandagamu na yelela aywa anga seka bono soro anga kalanso konana mentuma anga daga kono bitano era daga jigra inche sungalo na la sona ana lo amunyo soro loko kunjangore nene en fait bo amunyo soro ntenelo c'est à faire loko kunflo be loko kunjangore voilà d'accord loko kunjang amno ini cheko soba sungalo et puis voilà on dit merci donc à toute l'équipe du service d'information en langue nationale. Merci à Vincent Kendro-Beogo pour cette semaine. Et puis je fais un clin d'œil rapide à M. Soum Ouedraogo. Il dit qu'il a suivi très tard la rediffusion de l'émission d'hier. Il a beaucoup apprécié le proverbe du jour, la phrase magique avec Wenceslas Ouedraogo, les échanges par rapport à ton jeu d'acteur dont justement Célibatorium. Il apprécie beaucoup, il a beaucoup aimé et il te félicite déjà par rapport à tout ça. En tout cas, super. Je vous dis aussi merci. Et grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis lundi. Nous sommes quasiment à la fin. Ce que nous allons vous dire, c'est justement de vous inviter à respecter ces gestes barrières pour freiner l'avancée de, j'ai envie de dire, en guillemets, de ce bandit de Covid-19. Voilà. Et puis, il faut rappeler que ce matin, nous avions en ligne Malika la Slamazone, pardon. Voilà, donc que vous connaissez tous très bien. Et puis, le proverbe du jour, il faut qu'un enfant tombe par terre pour apprendre à se tenir debout et avec Clémence. Oui, on a reçu Olga Tamini qui nous a proposé un tutoriel pour pouvoir fabriquer nous-mêmes les masques à la maison, suivant les règles de l'AB norme pour que le masque soit efficace. Et voilà, et donc tutoriel à appliquer à la maison chez vous. Et puis nous on dit grand merci à Yacouba
Coudré à la production cette semaine, Moussa Sanou à la réalisation et à toute l'équipe, cette forte équipe du service. Voilà les invités qui se sont succédés. Il y a le service de la caméra, le son, la maintenance et puis la diffusion. Voilà, les archives également. On vous dit grand merci et puis l'aventure continue. Hein. Une autre équipe, en tout cas, prendra le relais la semaine prochaine. Mais en attendant, nous, on va vaquer à autre chose et vous retrouver à partir du 25.